Bonjour, donc je suis médecin généraliste. Я врач-терапевт общей практики. Et merci. Et merci de votre invitation. Спасибо большое за ваше приглашение. Et je voudrais vous parler d'une expérience pratique. Я хочу вам рассказать о моем практическом опыте. Je travaille dans un très grand centre de santé parisien. Я работаю в большом очень центре здоровья в Париже En tant que médecin généraliste et acupuncteur. там, где врачи общей практики и врачи акупунктуры. Et nous avons un grand centre dentaire avec 5 chirurgiens dentistes et 4 assistantes dentaires. Также у нас большой центр стоматологии, 5 врачей и 4 ассистента стоматолога. Et en avril 2017, В апреле 2017 un chirurgien dentiste est venu me voir ко мне пришел один из хирургов-стоматологов pour me demander de parler d'hypnose et de leur enseigner l'hypnose et ou le TAC. чтобы я рассказала ему о гипнозе и о техниках активации сознания. Sur le thème, parce que ils étaient trop fatigués avec la peur des patients. Потому что он очень устал от страхов пациентов. Et ils pensaient que des techniques complémentaires comme l'hypnose et les TAC И он подумал о том, что дополнительные техники, как гипноз и техники активации сознания, pouvaient améliorer le soin des patients. могут улучшить лечение пациентов. Donc, j'ai d'abord commencé à leur faire un petit topo, un petit exposé sur l'hypnose. Прежде всего, я ему сделала небольшую презентацию о гипнозе. Et je vous montre ce que je leur ai dit en 2 heures. Я вам покажу то, что я ему в течение 2 часов показывала. C'est donc un exposé très simple Это очень простая презентация, qu'on m'a demandé de faire accessible à tous les niveaux. Я ее сделала так, чтобы человек любого уровня все понял. Donc, je vous passe ces diapos assez vite. Я буду достаточно быстро показывать эти слайды, Pour vous montrer, pour leur montrer, pardon, чтобы показать, surtout ce que n'est pas l'hypnose. показать то, что не является гипнозом. Et je ne reparle pas de l'excellent exposé de Jean, Я не буду повторять прекрасный доклад Жана, mais j'ai précisé à mes dentistes qu'on n'était pas de l'hypnose de spectacle. но я отметила для своего врача-стоматолога, что мы не делаем гипноз эстрадный. Et donc, vous voyez que j'ai fait Allez, on a gardé 1 heure pour l'exposé et 1 heure pour de la pratique. Я сделала так, что 1 час я объясняла, показывала, а потом 1 час практиковала. Et j'ai balayé l'historique très rapidement pour arriver au TAC. Очень быстро от истории я перешла к практическим техникам активации сознания. Donc, ça, c'est juste pour vous reposer un peu. Но это только для того, чтобы вы немножко отдохнули. Et donc, je me suis arrêtée sur Jean, merci encore, Еще раз спасибо Жану. par rapport à sa métaphore du varapeur. За его метафору. Quand on est sur une paroi, Когда мы находимся на стене, вот как там человек, который на картинке, il y a un moment où il faut lâcher une main ou un pied. наступает такой момент, чтобы продвигаться дальше, нужно отпустить одну руку или ногу Pour avancer. для того, чтобы двигаться вперед. On peut appeler ça le lâcher-prise. Это можно назвать отпускание.
Mais j'ai bien précisé à mes chirurgiens dentistes Или это еще называется отпустить хватку. И я сказала своему хирургу-стоматологу, qu'on lâchait pour mieux avancer. мы отпускаем, чтобы лучше продвигаться дальше. Très vite, j'ai mis le focus, enfin l'attention, Очень быстро я перенесла фокус внимания sur la notion d'accompagnement на понятие сопровождения et de nouvelles communications thérapeutiques. и новой формы терапевтической коммуникации. Et dans un premier temps, И в первый момент j'ai insisté sur le fait qu'il fallait que les dentistes s'écoutent parler. Il fallait que les dentistes écoutent ce qu'ils disent à leurs patients. И первое, я попросила стоматолога обращать внимание, что же он говорит пациенту. Je les ai enregistrés Он сказал, что я это все записал. et on a après écouté ce que les chirurgiens dentistes disent habituellement à leurs patients. А потом мы прослушали, что же обычно хирург-стоматолог, какие слова говорит своим пациентам. Et à leur grand étonnement, И к его большому разочарованию il disait des choses très intrusives, très agressives. он говорил, на самом деле, очень вредные и агрессивные слова. En particulier sur la piqûre de l'anesthésie. Например, про укол, который делает анестезиолог. Par exemple, ça va vous faire mal. Например, он говорит, вам сейчас будет больно. Attention, je pique, Внимание, я делаю укол. mais c'est pour mieux vous endormir. Но это лучше, чтобы вы заснули. Et vous n'allez rien sentir, Вы ничего не будете тогда чувствовать. mais vous allez entendre des bruits terribles. Но вы услышите ужасный шум. Voilà. Donc il y avait du travail. Вот да, такая работа у нас проходила. Pardon. Donc l'hypnose et les TAC, mais Chantal va en reparler demain, je crois. О гипнозе и терапии активации сознания Шанталь будет говорить завтра. C'est une méthode antalgique, antidouleur, enfin contre, Это такой метод обезболивания, pour mieux gérer une douleur aiguë чтобы управлять острой болью ou chronique, bien sûr. или, конечно, хронической болью. Et je ne vous parle pas de la définition de la douleur, Chantal va s'y coller, c'est ça, Chantal? Ça fait rien. Я не буду говорить определение боли, Шанталь Alors, вам будет si говорить об этом. tu le dis pas, je le dis. Но если ты не говоришь, то я дам определение. Une des définitions de la douleur, Одно из определений боли, la définition de la douleur определение боли des années 70, 70-х годов, c'était expérience sensorielle это сенсорный опыт, et émotionnelle désagréable сенсорный и эмоциональный неприятный опыт, associée à une lésion tissulaire, который связан с тканями, réelle ou potentielle, peu importe, с нарушением тканей, реальным или потенциальным. Et cette notion-là était intéressante Это понятие было интересным, parce qu'on avait, comme a dit Jean, un vécu, une sensation как сказал Жан, было проживание ощущений et surtout une dimension psychique et corporelle ensemble. в психотелесном проживании, которое происходит одновременно вместе. Donc l'indication de l'hypnoanalgésie, Назначение гипноанальгезии douleur aiguë et chronique, – это острые и хронические боли. surtout l'anxiété associée aux gestes douloureux,
Также тревога того, что придется сделать болезненное движение. voire l'anxiophobie, comme tu as dit. Да, тревожно-фобическое расстройство. Ça peut être utilisé pour préparer un geste radiologique interventionnel, quand on fait des gestes en radiologie. Может быть, это тоже подготовка к обследованию в радиологии. Et bien sûr, toutes les interventions dentaires ou chirurgicales. И все интервенции в стоматологии или хирургии. Et on ne va pas parler forcément du côlon irritable, Jean en a parlé, les troubles fonctionnels intestinaux, Жан говорил о синдроме раздраженного кишечника. ni de la dépendance à l'alcool, au tabac, ni le stress post-traumatique. И мы об этом сейчас не говорим, ни о посттравматическом стрессовом расстройстве или зависимостях от алкоголя и табака. Donc l'hypnose ou les TAC s'emploient là où on pratique. Гипноз и терапия активации сознания используются в практическом плане. La profession d'hypnothérapeute n'existe pas. Профессия гипнотерапевт не существует. L'hypnoanalgésie fait partie des pratiques psychocorporelles. Гипноанальгезия – это часть телесно-ориентированных практик. Nécessité pour pratiquer l'hypnoanalgésie d'acquérir les bases de l'hypnose. Практики обезболивания – это базовые практики гипноза. Apprendre à utiliser les différentes techniques. Научиться использовать разные техники. Et surtout identifier les limites de son action. И знать пределы их воздействия. On arrive au cœur du sujet, la bouche. Подходим к самому главному в этой теме, к рту. Donc, ça commençait à intéresser mes chirurgiens dentistes qui étaient en train de dormir pour l'instant. Это заинтересовало моего хирурга-стоматолога, который почти заснул уже во время моей лекции. L'oralité, donc, Оральность se fonde sur plusieurs niveaux. Существует на многих уровнях. Le niveau physique, На физическом уровне. tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on fume. Мы кушаем ртом, пьем, курим. Au niveau sexuel, На сексуальном уровне. c'est une zone érogène de premier ordre, enfin très importante dans le Это plaisir. очень важная эрогенная зона первого уровня, которая дает удовольствие. Je passe les détails. Pardon. Vous ne dites pas? Je dis pas. Non. Она не раскроет деталей. Mais on peut imaginer, hein. On peut imaginer. Но можно представить себе. On peut imaginer, on est là pour imaginer. Мы здесь вообще для того, чтобы представлять. Au niveau affectif, На уровне эмоций, эмоциональном. ça décrit le mode de communication avec l'autre. Это позволяет нам коммуницировать, общаться с другими людьми. Et au niveau intellectuel, И на интеллектуальном уровне. c'est le bébé qui découvre le monde avec sa bouche. Il porte les objets à sa Ребенок bouche. открывает мир своим ртом. Он помещает объекты себе в рот. Et donc, je leur ai aussi parlé de l'homunculus de Penfield. Также я говорила о гомункулусе или о человечке Пенфилда. C'est pour montrer l'importance de la bouche dans le schéma corporel. Это чтобы показать важность рта в схеме тела. Et je vais vous montrer, un homunculus en 3D. Я хочу вам в 3D показать гомункулуса. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas l'homunculus, c'est donc ce qu'on appelle une somatotopie, c'est-à-dire une correspondance entre le cortex sensitivo-moteur et une partie du corps. Кто не знает того, что такое гомункулус, это соответствие пропорциональное
между той частью коры головного мозга, которая занимается обработкой информации от определенных частей тела. Et vous voyez sur ce magnifique dessin que la bouche et les lèvres sont surreprésentées. Вы видите, что здесь губы и рот, они преувеличены, то есть пропорция увеличена этой части тела. Les mains aussi. И руки, кисти рук. Et en échange, les pieds sont petits et je ne dis pas tout. Je ne dis pas, les pieds sont tout petits et pas que les pieds. Да, и мы видим, что ножки такие маленькие, ну как лапки. C'est une private joke en français. Donc, les dents, la bouche, c'est surtout la communication, la voix, mais l'intime. Рот и зубы – это коммуникация, это голос и интимность. Dans l'imaginaire du patient, le dentiste, il fait intrusion dans la bouche et il fait intrusion dans l'intimité. В воображении пациента стоматолог внедряется, вторгается в рот и в его интимную зону. Voilà. Excusez-moi. Je leur ai montré un petit film que m'a passé Hypnotis. Hypnotis, c'est une association, une formation pour dentistes. Я покажу небольшой отрывок фильма, который мне предоставила ассоциация Hypnotis для стоматологической. Voilà, qui les a beaucoup frappés. Ça les a beaucoup impressionnés, les dentistes. Этот фильм очень сильно впечатлил моего стоматолога. Voilà. Mais je ne vous montre pas le film parce que, comme dit Jean, c'est pas moi. Я хотела вам показать фильм, но не покажу, потому что Жан сказал, что это в другой раз вообще. C'était pédagogique. Но этот фильм был именно обучающий, педагогическим для стоматолога. Je vais simplement maintenant vous raconter comment les dentistes se sont emparés de ce que je leur ai présenté, comment ils ont fait très vite avec l'hypnose au bout d'un mois. Я расскажу вам сейчас результат моей работы с дантистом и как он использовал гипноз через месяц. Donc mon centre s'appelle OSE. Наш центр называется ОЗЕ. Je vous raconterai samedi l'histoire de ce grand centre qui a commencé tout de suite après la guerre, dans les années 50. Он после войны образован в 50-х годах. Et tu montreras le film, ça allait dans tous ces rebondissements. Tout à fait. Et les filles, les dentistes, se sont appelées spontanément hypnosées. И вот девушки-стоматологи, которые там работали, они спонтанно стали называть себя гипноза. Voilà. Et c'est un jeu de mots sur hypnose et hypnosé. Voilà. Это новое слово гипнозе. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'une première fois, sur une patiente phobique, Первый раз с фобическим пациентом j'ai commencé à parler à la patiente, comme a fait Bruno, en l'accompagnant dans une promenade agréable. То, что я начала делать с первым пациентом с фобией, я начала его сопровождать в приятном воспоминании. Et cette patiente phobique, И этот фобический пациент, pour la première fois depuis qu'elle allait chez le dentiste, как будто в первый раз он пришел к стоматологу, est sortie souriante et a fait une interview formidable. он вышел от стоматолога улыбающийся, и потом дал великолепную обратную связь. Et donc, en accord avec les dentistes, on a fait un script ensemble. Мы сделали скрипт этого сеанса, то есть записали текст вместе. qu'on travaillera ensemble samedi. Над которым мы в субботу, во время демонстрации, которая будет она проводить, мы с вами тоже проделаем это. Où on retrouve tous les principes des TAC.
Там присутствуют все принципы терапии активации сознания. Et au cas où ça se prolonge, le soin, si c'est un soin très long, И если эта терапия длительная, je leur ai mis des petits, comment est-ce qu'on peut dire, des petits scripts en plus, я еще небольшой текст применяю. le safe place, Безопасное место, la plénitude de l'instant, merci Roselyne, наполненность момента, спасибо, Розлин, sur la respiration, là aussi je vous le lirai samedi, по дыханию, тоже в субботу я вам это постараюсь все продемонстрировать. et le ne rien faire de Gaston Brosseau. И ничего не делать, автор Гастон Бруссо. Parce que très vite, alors, voilà, on m'appelle la grenouille. On m'appelle la grenouille depuis ce moment-là. Depuis que j'ai mis С cette этого image. момента меня зовут Лягушка. Voilà notre groupe qui commence. Вот наша группа обучения, которая начинается. Et en juin, on passe à l'implant, aux poses d'implants. On a mis des implants dans la bouche. Quand? En juin. В июне, значит, мы будем делать дентальную имплантацию. Сделали. Voilà. Donc le cabinet se transforme en champ opératoire. Кабинет трансформировался в операционную. Et ça, c'est moi derrière. Это вот в прошлом месяце. Et là, ça a duré. Je passe, pardon. Là, l'intervention qui normalement était prévue pour 50 minutes à peu près, Интервенция, которая была предусматривалась на 50 минут примерно, a duré en fait 30 minutes. но на самом деле она всего лишь 30 минут произошла. Et donc, le chirurgien et l'assistante ont été très étonnés. И хирург, стоматолог и ассистенты были очень удивлены. Parce qu'ils n'avaient pas rassuré en permanence la patiente. Ils n'avaient pas à lui dire « détendez-vous, j'ai bientôt fini, etc. etc. » Ну, потому что им не пришлось даже говорить того, что расслабьтесь, скоро все закончится. Donc, d'une manière inattendue, Неожиданным образом on a gagné du temps. мы выиграли в этом случае, в этой операции, выиграли время. Et maintenant que les dentistes le font sur 3 patients sur 8, И то, что сейчас дантисты это делают сейчас с 3 пациентами из 8. on gagne 1/3 de temps. И в этом случае выигрывается очень много времени. Les dentistes sont moins fatigués Врачи меньше устают, et les patients sont contents. а пациенты довольны. J'ai repris les interviews des patients, on les interroge maintenant à chaque fois. И вот интервью с пациентами мы сейчас проводим каждый раз. Et ce qui ressort sur les 15 enregistrements que j'ai écoutés, ce qui И ressort, мы это все записываем, и 15 записей я прослушала. c'était 6 choses. Мы выделили 6 вещей важных. Je n'ai plus peur du dentiste. Первое, это в интервью, в обратной связи пациента. Первая важная вещь. Я не боюсь больше зубных врачей. J'ai pu voir les instruments sans angoisse. Я могу смотреть без тревоги на инструменты дантиста. J'étais détendue. Я была расслаблена или расслаблена. J'étais ici avec vous et là-bas dans mon pays. Я была одновременно здесь с вами и там в моем приятном воспоминании. Je reviendrai. Я вернулась. Et à la fin, ce qui m'a le plus aidé, c'est votre accompagnement, votre présence. Больше всего мне помогло ваше сопровождение и ваше присутствие. Il y a bien sûr eu des problèmes. Конечно, есть и проблемы. Une patiente aggravée sous hypnose.
qui va plus mal. Et on a arrêté. Одной пациентке стало сильнее больно под гипнозом. И on a arrêté l'accompagnement. On a arrêté l'accompagnement. Elle préférait que je sorte. Мы прекратили сопровождение, ей не понравилось. Une autre patiente qui a fait un malaise vagal pendant le soin. Voilà. У другой, значит, был обморок во время лечения. Mais à mon grand étonnement, Но мое самое большое сомнение, elle était quand même ravie et elle reviendra. Elle a repris rendez-vous. но она проснулась, вернулась, пришла в себя, и мы продолжили сеанс. Et puis le plus mignon, le plus И joli, самое красивое, c'est un patient bengali, enfin un patient du Bangladesh. пациент из Бангладеш. Car nous recevons beaucoup de migrants et de réfugiés. У нас очень много мигрантов и беженцев приходят. Il ne parlait pas français, mais il avait vu sur le petit panneau, parce que les filles ont fait un panneau, voilà. Они не говорят по-французски, но они увидели вот на этой таблице. Pardon. Il avait vu qu'on faisait de l'hypnose. Там написано было, что делают здесь гипноз. Mais comme il ne parlait pas français, il n'y a pas eu d'accompagnement hypnotique. Но так как они не говорят по-французски, им не было предложено сопровождение в гипнозе. Il a eu une anesthésie loco-régionale, une tronculaire. Была локальная анестезия, медикаментозная. Et en fait, il est venu me voir une demi-heure après. Через полчаса она опять вернулась ко мне, чтобы со мной поговорить. En disant, j'ai été hypnotisée, est-ce que vous voulez bien enlever l'hypnose? Parce qu'il ne sentait pas sa mâchoire. Я была загипнотизирована. Вы можете снять гипноз, потому что я как-то не так чувствую свою челюсть. Donc, je lui ai parlé en anglais en anti-hypnose. Я ему сказала по-английски слово антигипноз. Ça bloque. Voilà. La suite, И далее on a fait un groupe de travail tous les mardis pendant 1 heure. мы по вторникам делаем группу рабочую в течение часа, Pour faire des exercices, чтобы провести упражнения, le débriefing des... дебрифинг Voilà. Et surtout les projets, и работать с проектом, des articles, статью пишем, как заметку. avoir de l'argent avec la fondation. Il y a une fondation qui s'appelle Apicil. Для того, чтобы получить деньги из фонда, который называется Аписиль, Qui donne de l'argent pour les projets par rapport aux douleurs. который дает гранты на проекты, связанные с работой с болью. Et j'ai demandé à l'ARS, l'Agence régionale de santé, Я попросила региональное агентство здоровья de passer pour constater qu'on travaillait d'une manière différente. констатировать, что мы работаем в особой манере. Les premières conclusions. Первый вывод. En septembre, donc, l'équipe dentaire comprend 4 chirurgiens. On a perdu un chirurgien, 5 assistantes, mais on s'en fout. C'est les assistantes dentaires qui pratiquent l'accompagnement pour l'instant. C'est les assistantes. В сентябре 2017 в нашей команде ассистенты стоматолога проводят сопровождение гипнотическое. Elles sont moins fatiguées, Они меньше устают, moins stressées, меньше в стрессе. et surtout, l'équipe réapprend la complémentarité du soin, le fait d'être И они complémentaire. обучились делать некие дополнительные интервенции. Les patients saignent moins, ça c'est très impressionnant. Пациенты меньше кровоточат. Вот это вот очень важно. Et on a vu avec Bruno et toi une expérience extraordinaire, dont peut-être tu reparleras, sur les mains. Мы рассматривали очень интересные исследования с руками. Возможно, вы On va voir si j'ai будете le temps. говорить об этом.
Moins de salive aussi. Меньше слюнотечения происходит во время стоматологической операции. Les suites opératoires sont simplifiées. Последствия облегчены. Il y a moins d'infections. Гораздо меньше инфекций. Et tous les implants qu'on a faits se sont très bien déroulés. И все импланты, которые мы установили, они очень хорошо держатся. Les soins demandent moins de temps. Сама терапия требует меньше времени, сам процесс имплантирования. Surtout, les soignants parlent différemment à leurs patients. И врач по-другому разговаривает со своим пациентом. Et aussi à leur mari. И со своим мужем. Et la notion d'équipe reprend tout son sens. И вся команда работает вместе. Voilà. Merci de votre attention. Спасибо.